Okay. Guys, nakatama ako guys, oh. Laki guys, oh. Ewan ako sa kapatid ko. Laki guys, laki. Yung guys, oh. Ha? Mga ilang kilo, idol? Dito lang yan guys, oh. Ha? Mga ilan? Patingin ako, idol. Lapit mo nga, idol. Hindi ko makita, idol. Siyempre dito. Dito, idol. Lapit mo, idol. Dito banda. Dito, idol. Dito sa ilalim, idol. Lapit ka dito, idol. Dito, idol. Idol, sa ilalim. Tingnan, idol. Tama mo, idol. Taas mo, idol. Dito, idol. Taas mo. Patingin, idol. Hindi ko makita, idol. Alisin mo yung down, idol. Alisin mo, idol. Dito, idol. Ilapit mo sa may down, idol. Patingin ako, idol. Patingin. Tingin lang. Masilapan ko lang, idol. Hindi ko makita, idol, eh. Grabe, ang laki, guys. Wow. Dahil lang. Lapad mo, idol. Lapad mo, idol. Lapad mo. Wow. 7 finger, guys. Grabe talaga ang kwalito, guys. Mamaw talaga dito sa lugar na to. Yan. Dali na ako, guys.